الحمد لله الذي بين لنا أفضل المسالك وأحسن الآداب ووفق من شاء من عباده لسلوكها وهو الحكيم الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن. واعلموا أن الإسلام كما يدعو إلى طهارة البدن يدعو كذلك إلى طهارة الخارج. واعلموا أن الإسلام كما يدعو إلى طهارة الباطن يدعو كذلك إلى طهارة الخارج. ولذا قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني أن الله يحب الذين يطهرون قلوبهم من الذنوب والمعاصي بالتوبة والاستغفار، ويحب الذين يطهرون أجسامهم من النجاسات والرائحة الكريهة بالماء وغيره. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه الخاص بالاهتمام بطهارة بدنه وثيابه، فقال: وثيابك فطهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته داعيا إلى الله لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، فكذلك لو كان نجسا ينبعث منه رائحة كريهة. أيها المؤمنون، إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لما رووا لنا سيرته وشمائله أجمعوا على اهتمامه بنظافة جسمه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي. قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجهما من جؤنة عطار. وأكد لنا ذلك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه فقال: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. الله أكبر. فكأنما كان تنبثق من جسمه رائحة عطرية طيبة، فكذلك كان يفوح منه مسك الأخلاق الحميدة. وهذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا عن حاله مع أهله وزوجته. عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. فرسولنا لم يكن طاهرا خارج البيت فحسب كما نفعل نحن، بل كان طاهرا مع أهله أيضا. عباد الله، لقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلينا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل شيء، خاصة في اهتمامه بنظافة جسمه وثيابه، وهذا سنة الأنبياء والمرسلين قبله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أيها الأكارم، مما ينبغي لنا الاعتناء به في نظافة جسمنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأسماه الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. هذه الأمور يسميها العلماء بخصال الفطرة، وهي 5 في بعض الأحاديث و10 في بعضها، وهذا دليل على أن العدد فيها ليس للحصر،
ولذا ذكر ابن العربي أن خصال الفطرة تبلغ 30 خصلة كما نقله ابن حجر. والغرض من هذه السنن هو تحقيق الطهارة الظاهرة في البدن، وأهم هذه الخصال هي الأول الختان، هو سمة تختص بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اختتن سيدنا إبراهيم والأنبياء من بعده. الثاني انتقاص الماء، وهو الاستنجاء بالماء لإزالة النجاسة العالقة عند قضاء الحاجة، وهو من جملة آداب قضاء الحاجة، ويكون تنظيف بقايا وآثار هذه النجاسة بالماء أو بالحجارة وما يقوم مقامهما. وأكمل أوجه التنظيف للخارج من السبيلين الجمع بين الاستجمار بالحجارة أو المنديل ونحوهما مع الاستنجاء بالماء، ثم يلي ذلك الاستنجاء بالماء فقط، ثم يلي ذلك الاستجمار فقط. الثالث السواك، وهو استعمال عود كالأراك أو فرشاة أو نحوهما لإزالة سفرة الأسنان ورائحة الفم وبقايا الأطعمة التي ربما لا تذهب بالمضمضة. والأحاديث في فضل السواك كثيرة، وهو مستحب في جميع الأوقات، ويتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ وعند النوم وبعد الأكل وعند تغير رائحة الفم. الرابع تقليم الأظافر، وهو قطع الزائد منها في اليد والرجل كي لا تجتمع الأوساخ والنجاسة والأذى فيها. الخامس قص الشارب بتخفيفه وجزه، وأخذ ما سقط على الشفة من الشارب، فعند عدم قص الشارب وإحفائه يجمع الأوساخ التي تمر به من الأنف، فإذا شرب الإنسان ربما تلوث شرابه بها. السادس إعفاء اللحية، أي توفيرها وعدم حلقها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيفائها وإرخائها وتوفيرها وإكرامها، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوفرون لحاهم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السابع الاستحداد، وهو حلق شعر العانة، وهو شعر نابت حول القبل، لأن بقاء هذا الشعر يجمع أوساخا، وقد يكون في ذلك ضررا أو نفرة بين الزوجين. الثامن نتف الإبط، لأن الشعر في الإبط كذلك يجمع أوساخا فتحدث منها رائحة كريهة، والنتف للإبط أفضل من الوسائل الأخرى لأنه يقلل من إفراز الغدد الدهنية والعرقية، كما يضعف الشعر ويؤخر ظهوره، لكن يجوز استخدام الوسائل الأخرى إن صعبت هذه الوسيلة كالحلق مثلا. التاسع البراجم، البراجم هي أخذ الأصابع ومفاصلها ويلحق بها ما اجتمع من الأوساخ في معاطف الأذن فيمسحه، وكذلك الوسخ الموجود في أي جزء من الجسد. العاشر المضمضة والاستنشاق بإدخال الماء في الفم والأنف، وهما سنتان من سنن الفطرة حتى في غير الوضوء، فإذا تغير الفم أو بقي فيه دسم أو خرج منه دم فمن السنة المضمضة من غير وضوء، وكذلك إذا اجتمع شيء في الأنف كان الاستنشاق بالماء ونثره للتطهر من السنة. Louange à Allah qui nous a enseigné et nous a indiqué la meilleure des voies à suivre. Il nous a enseigné également le meilleur mode de vivre. Et Allah exalté a facilité à certains de ses serviteurs d'emprunter ce chemin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah, il est seul sans associé. J'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Chers serviteurs d'Allah, je vous exhorte, ainsi que ma modeste personne, à craindre Allah dans le caché et dans le visible. Et sachez que, de la même manière que l'islam appelle à la propreté intérieure, l'islam nous appelle également de rendre propre notre extérieur, de soigner notre tenue vestimentaire, notre apparence. C'est pourquoi Allah exalté dans le Coran nous dit: Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. C'est-à-dire que Allah aime ceux qui purifient leur intérieur, leur fort intérieur des péchés, des souillures spirituelles par la repentance et la demande de pardon. Allah aime également aussi ceux qui purifient
leur corps, l'aspect physique, des souillures, des saletés, des mauvaises odeurs. C'est pourquoi Allah a adressé la parole à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, spécialement en lui ordonnant de purifier son vêtement. Allah dit, et tes vêtements, purifie-les. Ça, c'est le prophète lui-même. Le prophète, par son titre de prophète, celui qui appelle les gens vers Allah, s'il était dur dans son comportement, il n'avait pas l'abord facile, les gens allaient le fuir. C'est de la même manière, s'il puait, s'il avait de mauvaises odeurs, les gens aussi allaient fuir. Et voyez, chers fidèles musulmans, les épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont unanimes lorsqu'ils rapportaient la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il était propre, il était pur. Son apparence physique, ça te charmait même. Tu avais l'envie de l'approcher. Regardez, un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jabir bin Samura, va nous rapporter. Un jour, j'ai fait la prière de Zuhr, la prière de 13h avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous sommes allés ensemble dans une famille. Sur la route même, les enfants même ont commencé à accueillir le prophète Muhammad. Le prophète s'est mis à essuyer les joues. Lorsqu'il est arrivé à moi, c'est Jabir même qui rapporte, lui aussi il était enfant. Quand le prophète a essuyé mes joues, wallah, j'ai senti une bonne odeur de ses mains. Je n'avais jamais senti ce genre de bonne odeur. Et allons-y encore un peu plus loin. Le serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Anas nous dit que, wallahi, je n'ai jamais touché à un tissu plus fin, plus propre, plus doux que la main du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais senti une odeur plus suave que l'odeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai été le serviteur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant 10 ans. Il ne m'a jamais dit ouf. Il ne m'a jamais blâmé pour quelque chose que j'ai fait. Pourquoi tu l'as fait? Ou me blâmer pour quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait? Allahu Akbar. Regardez comment il dégageait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une bonne odeur et également un bon comportement. Allons-y interroger sa femme Aïcha. Et ce n'est pas nous-mêmes. C'est un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Miqdam bin Shurayh, qui va interroger la femme du prophète, Aïcha. Quand le prophète rentrait à la maison, par quoi il commençait les activités de la maison? Aïcha dit il commençait par curer ses dents, à se bosser les dents, à rendre la bouche d'une bonne odeur. Fidèle serviteur d'Allah, Allah exactement nous dit dans le Coran, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, nous devons suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses manières, mais précisément dans sa propriété physique, extérieure. Le musulman se doit d'être propre. Le musulman se doit d'être celui qui charme les autres, des autres confessions, a dit que vraiment les musulmans sont propres. C'est ce que le musulman doit faire. C'est ce signal-là que le musulman doit se donner. Moi, je dois faire en sorte que les autres disent wallah, les musulmans sont propres. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des codes de propriété, des choses à suivre qui vont rendre propre nos corps, nos aspects physiques. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèle serviteur d'Allah, voici quelques codes. Il y en a beaucoup,
que le prophète sallam nous a enseigné pour être propre physiquement, pour être propre de façon extérieure. C'est Aïcha même, radiallahu anha, qui va nous rapporter ce hadith en disant que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 10 choses qui sont considérées comme la tradition des prophètes. Et c'est une bonne nature à suivre. C'est une bonne manière à suivre pour être propre. La première chose, c'est de se tailler les moustaches. 2, laisser la barbe pousser. 3, c'est curer les dents. 4, c'est nettoyer les narines. 5, c'est couper les ongles. 6, c'est nettoyer les plis des mains. Ensuite, c'est épiler les aisselles. Ensuite, raser les bas-ventres. Ensuite, lorsqu'on part dans les toilettes, on urine ou on défèque, on se nettoie propre. Et la 10e chose, le compagnon dit, c'est de se rincer la bouche. Ces 10 choses-là sont appelées chez les savants musulmans Khisal al-Fitra, les choses de la bonne nature, de la bonne manière. Dans certains hadiths, le prophète va nous citer 5. Dans d'autres, il va nous citer 10. Pour nous dire que c'est pas, le nombre ne compte pas. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi Ibn Arabi, un des savants musulmans, va nous dire que ça vaut 30 même. En fait, toute chose qui peut te rendre propre est considérée aussi en islam. L'islam tient compte de cela. Et le but de ces choses-là, c'est pour être propre. Et pour détailler, on va commencer par la première chose. Le premier point, c'est la circoncision. Pour les hommes. Parce que quand on n'est pas circoncis, nous savons très bien que la partie intime va renfermer des saletés. C'est pourquoi les savants musulmans vont dire qu'il est déconseillé à quelqu'un qui n'est pas circoncis d'être imam. Parce que cette partie-là, génitale, va renfermer forcément des souillures lorsqu'on n'est pas circoncis. C'est la sunna des prophètes, à commencer par notre père Adam, notre père Ibrahim, et ceux qui l'ont suivi. La deuxième chose, c'est de se rendre propre lorsqu'on rentre dans les toilettes. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent quelque part, à savoir même s'ils vont chercher à rentrer dans une douche, c'est pour se mettre quelque part debout, uriner sans même se purifier. L'urine va verser sur les pieds, sur l'habit, il va venir prier encore. Forcément, ça va dégager des mauvaises odeurs. C'est une impureté, non seulement vis-à-vis d'Allah, et vis-à-vis les prochains. Quand ils rentrent dans la mosquée, il y a l'urine qui est versée dans les caleçons. Forcément, ça va dégager des mauvaises odeurs. Le musulman, ça doit être propre. Et la manière de se rendre propre après l'urine ou bien les selles, il est beaucoup préférable de mettre les deux ensemble. Soit les papiers hygiéniques et de l'eau. C'est ce qui est plus propre. En cas de manquant de l'un des deux, l'eau est primordiale. Ensuite, même les papiers. Certains musulmans pensent que c'est nettoyer avec les papiers hygiéniques, ce n'est pas islamique. Non. La première chose, c'est l'eau. Ensuite, les pierres. Au temps des prophètes, il n'y avait pas de l'eau. Les prophètes et ses compagnons se nettoyaient avec la pierre. Aujourd'hui, nous avons des papiers hygiéniques, des mouchoirs. Les savants nous disent que mettre les deux ensemble, c'est ce qui est plus propre. Commençant par les papiers. Ensuite, de l'eau. Tu diminues la saleté avec les papiers avant de mettre la main. La troisième chose, c'est de se curer les dents. Et beaucoup pensent que quand on parle de se curer les dents, c'est seulement avec les bois ou bien les cure-dents que nous prenons. Même les brosses à dents rentrent dans le même cadre. Celui qui se brosse avec une brosse à dents est considéré comme quelqu'un qui a respecté la sunna. Seulement que les pâtes dentifrice, il y a des matières dedans. Lorsque tu abuses, ça peut gaspiller les dents. Ensuite, le cure-dent, le prophète sallam en a beaucoup parlé. Et surtout, le prophète a mis accent lorsqu'on fait les ablutions. Regardez comment c'est instructif. Quand tu viens prier, forcément, tu vas t'arrêter avec des fidèles.
S'il y a des mauvaises odeurs qui quittent de la bouche, tu vas venir t'arrêter, forcément tu vas lire. Tu vas gêner. C'est pourquoi le prophète dit, si je n'avais pas peur de rendre la vie difficile à ma communauté, j'allais les obliger de se curer les dents, rendre la bouche propre avant chaque prière. Ensuite, fidèle musulman, c'est de se couper les ongles. Tu vois souvent quelqu'un, il est là, il garde les ongles, pourquoi? Et toi-même, tu vois des saletés. Le musulman n'est pas comme ça. Tu es appelé à manger. Tu es appelé à serrer la main des autres. Tu ne rends pas les mains propres. Et souvent, tu vois, quelqu'un, il met la main même dans les nez. Et puis, il va te saluer. Il va faire quelque chose comme ça dans la bouche. Ensuite, il va te saluer. Tu refuses, c'est un problème. Le musulman doit tenir compte de tout ça. Et c'est pourquoi, dans l'autre point, le prophète va dire, même les plis des mains, surtout pour des gens qui travaillent avec peut-être de l'huile et autre chose, il faut bien laver la main. Le prophète dit, même les plis des mains. Et ce n'est pas ça seulement. L'oreille, le cou, tout ça, il faut tenir compte. Maintenant, les moustaches. Le prophète nous exhorte, nous enseigne à diminuer les moustaches. Quand les moustaches sont trop poussées, tu veux boire de l'eau, boire un café, quelque chose comme ça, tu vas voir que même les moustaches vont rentrer dans la boisson. Tu as besoin souvent de te moucher. Quand tu te mouches là, la saleté, ça reste dans la moustache ou pas? Donc le prophète nous dit de diminuer. Ensuite, parmi la sunna du prophète, il y a le fait de laisser la barbe pousser. Le prophète nous a exhorté. Il nous a ordonné de laisser la barbe, ne même pas toucher, ne même pas diminuer. À plus forte raison, de raser. Mais ici, nous allons citer un point prophétique qui est très important. Le prophète nous dit que lorsque je vous exhorte à faire quelque chose, faites à la mesure de votre possibilité. C'est vrai que c'est la sunna, nous devons respecter. Mais si ton frère est là, sa foi ne le permet pas de garder, ou bien il est contraire par son travail. Nous savons très bien dans les sociétés que nous vivons, nos lieux de service, on te rend la vie difficile. S'il a rasé, c'est la limite de sa foi. Toi aussi, tu n'as pas le droit de le blâmer à un certain niveau. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ensuite, c'est de s'épiler les aisselles, de raser en bas des bras. Tu vois, si certaines personnes lèvent la main, subhanallah, il y a des couleurs même. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et ça dégage les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs. Également, pour finir, c'est de se rincer la bouche. Parfois, lorsqu'on finit de manger, de boire certaines choses, en tout cas de prendre soin de la bouche. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Alhamdulillah, tando be alaye. Masami ye an kalan. Sera la son tchenmala, sera la son fisamantila. Quand kalan ladamu la son heremala, ala son tchenma. Ka aka jon tchema do bensema, olu ka ni sera intama. Me shira ka foti yorete ma fo ala. Akele ne jonyontala. Ka shira ka fa kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jona ka chideni. Ala man nema kala ka kishi ke ka baraka ke ni nabi nyombai ka na somo. Ana jenwani mo mo la batu fota salti mama. Ala ka jon mauladi kan yɛrɛ kun lajɛ ni ala ye san ye dogo la ani bange la. A y'a lɔn k'a fɔ silamɛya b'an wele cogoya min k'an k'an kɔnɔyɔrɔ saniya a cogoya kelen na silamɛya b'an wele k'an ka kɛnɛmala saniya fana. O kosɔn ala ko an ka kuranɛ kɔnɔ ala bɛ mɔgɔw kanu min bɛ tuubi ka tagali ala ma, ala bɛ mɔgɔw kanu min yɛrɛ saniya. Kuma kɔrɔ ko mɔgɔ min b'o dusukun saniya ka bɔ jurumuw ma ni tuubi ye ni astagfirullah ye k'ala dari yafala o ka di ala ye a ma dan o ma dɛ. Mɔgɔ min yɛrɛ fana b'o kɛnɛmala o ka fani k'a saniya o fana ka di ala ye. O kosɔn ala ye kira yɛrɛ t'a tɔgɔ ma k'a fɔ wa thiyabaka fatahhir, kira i ka don fani saniya. Ala kira alayhi salatu wasalam, ala ka nabi mali a bɛ mɔgɔw wele ka taa ala ma. Ni kira tun jati ka gɛlɛ a sigi tun man di a ka ko ka gbɛlɛ mɔgɔw tun bɛ boli ka bɔ a la. A b'o cogoya kelen na ni kira tun man sani ni kasa duman tun tɛ bɔ kira la mɔgɔw fana tun bɛ boli.
o kosɔn kira furumusow a n'a ka sahabaw minnu ye kira ka ɲɛnama lakali anw ɲɛnɛ o bɛɛ bɛnna kelen ma ko kira tun ka sanu. Jabir bin Samura filɛ a ko lon dɔ an ye seli fana seli ni alakira ye o kɔfɛ an taara k'an bɛ taa mɔgɔ dɔw fo sira la denmisɛnnin dɔw ni kira bɛnna denmisɛnninw ye kira kunbɛn kira bɛ ka denmisɛnnin o ta ka da mun a nana se ne yɛrɛ ma kuma kɔrɔ ko Jabir yɛrɛ fana tun ye denmisɛnnin ye kira ka n ta ka da mun yɔrɔ min kasa duman de tun bɛ kira tɛgɛ la n ma deli ka kasa duman sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan kira yɛrɛ ka baaraden ye Anasi ye a ko depuis n bɛ yen n bilala kira ladonni na n ma deli ka maga fani dɔ la min ka nugu min ka maga ka tɛmɛ kira tɛgɛ kan kabi n bɛ yen n ma deli ka misiku kasa janafɛn dɔ sunsun min kasa ka di ka tɛmɛ kira yɛrɛ kasa kan ne ka kira ladon san 10 tile kelen kira ma fɔ n ma uf munna i ka nin kɛ munna i ma nin kɛ a y'a filɛ kira a farisogo kasa ti ka di ɲami a jogo yɛrɛ fana ti ka di ten a jogo yɛrɛ fana tun ka ɲi ten n'an tagala hali kira yɛrɛ muso ma Aisha radiyallahu anha i n'a fɔ sahaba dɔ y'a ɲininka cogo min na Al-Miqdam bun Shurayh a ko Aisha ma o i cɛ min ye furu kira ye dɛ n'a tun donna so kɔnɔ a tun bɛ baara daminɛ mun de ma ko kira tun b'a daminɛ ka da de saniya ka dɛsɛ ɲini ka da saniya c'est-à-dire anw tɔw tuma dɔ la i b'a ye an bɛ propre kɛnɛ ma mais so kɔnɔ an tɛ propre kira tɛ ten dɛ so kɔnɔ a bɛ propre hali kɛnɛ ma a bɛ propre a filɛ a bɔra baara la le a bɔra kɛnɛ ma le ka don so kɔnɔ nka san'a bɛ ko wɛrɛ daminɛ a b'a da saniya a da kɛ se ka na taa musow tɔɔrɔ ka kɛ ka n'u yɛrɛ de kalan n'o tɛ kira yɛrɛ dacogo la hali n'a ma da saniya a ka sanu balima silamɛw ala ko an ma kuranna kɔnɔ la ladigiliko ɲuman bɛ aw ye kira la mɔgɔ ye min bɛ ala jigiya ka ala kunbɛn ani lon laban ka ala ko fɔ caman o kɔrɔ ko anw silamɛw fana an kan ka kira labato an kan ka saniya an ye cogoya kan ka ɲɛ an ka fani kan ka ɲɛ kasa duman kan ka bɔ an na silamɛ kan ka kɛ mɔgɔ ye tɔw b'a fɔ min t'an ka silamɛya la min t'an ka diinɛ la u b'a fɔ walayi silamɛw ka sanu silamɛ kan ka kɛ ten silamɛw ka sanu hali n'a danna ale ma an y'an jija an y'an faso lasaniya faso saniya kɔrɔ tɛ ko ka fani da gɛlɛn don hali i ka popili min b'i bolo fani min b'i bolo fani ɲuman tɛ mɛ tuma bɛɛ a ka sanu ni filale ni ka n'i don sani ale bɛ nɔgɔ dɔɔni ka sanu saniya ni setigiya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o kosɔn kira ka an kalan fɛn dɔw la an bɛ min kɛ ka an yɛrɛ saniya ka faso saniya n'a bɛ wele ko alifitra lɔnnikɛbaw ko khisalul fitra dani lasuluko ɲuman c'est-à-dire hakili ɲuman bɛ mɔgɔ mɔgɔ la farikolo saniya kan ka diya tigi ye Aisha yɛrɛ de bɛna o lakala ɲɛnɛ a ko alakira ko alayhi salatu wasalam fɛn tan bɛ yen o ye nabiɲuman kɔrɔmaw ani adamaden hakili ɲumanw o ka tagasira ye a fɔlɔfɔlɔ ka nunsi ka dɔ bɔ a la a filanan ka bonmosi bila o kɔfɛ ka to ka da saniya ni gbɛsɛ ye o kɔfɛ ka ji sama ka don nun na ka bɔ ka to ka nun kɔnɔyɔrɔ saniya o kɔfɛ ka sɔniw tigɛ o kɔfɛ hali bolokumandenw yɔrɔ min bɛ kurukuru nɔgɔ dɔw bɛ k'a la k'o yɔrɔ in saniya gamakɔrɔsi k'a bɔn lɛbu o si k'o tigɛ ka to k'i yɛrɛ saniya ni ji ye n'i donna ɲɛgɛn na k'i saniya ka to ka i da muguri ni ji ye ka dakɛyɔrɔ saniya ka dumuni tɔw bɔ a la hadisa dɔw kɔnɔ kira b'a fɔ looru dɔw kɔnɔ kira b'a fɔ 10 i b'a lɔn k'a fɔ ko ja jatini o tɛ laɲini ye laɲini ye fɛn fɛn bɛ se k'i saniya o kosɔn Ibn Arabi ko k'a bɛ se fo 30 balima silamɛw n'an bɛ fɛn min ɲɛfɔ a fɔlɔfɔlɔ ye kɛnɛlasigi surtout cɛlamɔgɔ a b'i saniya sabu lɛbu fan min n'a ka kan ka tigɛ n'a ma tigɛ i b'a ye nɔgɔ bɛ kafo ye kosɔn silamɛ lɔnnikɛbaw ko a kɔni de limamu ka kɛ n'a ma sigi kɛnɛ la nin ye silamɛw ka tagamasiyɛn ye an fa Ibrahima k'a daminɛ ale la nabiɲuman fɛn fɛn nana kɔfɛ a bɛɛ ye nin sunan latagama o kɔfɛ n'i donna ɲɛgɛn na i b'i yɛrɛ saniya an balima silamɛ caman de bɛ bi n'i y'o sera yɔrɔ la hali ɲɛgɛn yɛrɛ tɛ ɲini o bɛ lɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ka sugunɛ kɛ sugunɛ bɛ kɛ a bɛ bɔn sen kan a bɛ bɔn fani kan a tɔnin bɛ kɛ kurusi yɛrɛ kɔnɔ n'a sigira i kɛrɛfɛ i tɛ se ka nɛnɛkili silamɛw ma kan ka kɛ ten
Islamani duranya nabi yɛrɛ saniya. Yɛrɛ saniya tangajita a bɛ kɛ ni ji ye, a bɛ kɛ ni bɛlɛ ye, a bɛ kɛ hali an ka bi mouchoir papier hygiénique. Nka silama lɔnnikɛbaaw ko min cɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan i b'a fila kɛ ɲɔgɔn fɛ. Papier hygiénique bɛ yen, ji bɛ yen, i bɛ papier hygiénique kɛ ka caman bɔ nɔgɔ la ka sɔrɔ ji kɛ ka tɔ saniya. N'o le tɛ yen, ji de bɛ bila papier ɲɛfɛ. N'o tɛ yen, papier yɛrɛ fana bɛ se k'i yɛrɛ saniya. Bi silamaw ka kɛ komi yɛrɛ saniya ni papier o tɛ silamaya taamasiyɛn ye. La. Ji kɔni bɛ bila papier ɲɛ, mais ni ji tɛ i bɛ papier ta. Ni ka fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o saniya de ka bon n'a bɛɛ ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ masamaw ka to ka i ɲin saniya ka gbɛsɛ ɲimi. Kira ka gbɛsɛ de fɔ ale tun b'a ka waati la n'an ka bi tile la brɔsiw bɛ yen pâte dentifrice bɛ yen a bɛɛ bɛ don a kelen de la laɲini ye d'ale ka saniya dɔrɔn an ka brɔsi min an ma utiliser pâte min bɛ bila la fɛn dɔw b'a la n'i b'a kɛ i bɛ ɲin ko n'a ye tuma bɛɛ a bɛ se ka i ɲin fɛgɛya o kosɔn hali sɔgɔma ni k'i da brɔsi n'i ka pâte ye kɔfɛ i b'i ka gbɛsɛ ta ka bila i kun ni selila i bɛ dɔ bɔ kasaw la. O tɛmɛnen kɔfɛ ka to ka sɔniw tigɛ sɔni tigɛ yɛrɛ ka go silama dɔ ye i yɛrɛ bɛ sɔni yɛrɛ filɛ a dugumaro la fɛn finman bɛ yen nɔgɔ le i bɛ dumuni kɛ n'a ye i bɛ silama ɲɔgɔn fo n'a ye kira ko i kan ka i tɛgɛ saniya hali yɔrɔ kuruninw bɛɛ ka saniya silama ma kan ka kɛ mɔgɔ ye i sigilen bɛ jama na hali ni jama yɛrɛ tɛ ka tɛgɛ don nun kɔnɔ o yɔrɔ kelen yɛrɛ bɛ tila ka mɔgɔ fo tugun ka tɛgɛ don da la o yɔrɔ kelen yɛrɛ bɛ tila ka mɔgɔ fo tuguni. Tɛgɛ in kan ka saniya tuma bɛɛ n'i bɛ mɔgɔ fo i bɛ mɔgɔ fo i yɛrɛ nisɔn ka di a tigi fana nisɔn ka di. O tɛmɛnen kɔfɛ ka dɔ bɔ nusi la ni nusi ka ca n'i bɛ fɛn min nusi bɛ don a kɔnɔ tuma dɔ i bɛ ka nu min fiyɛ nu dɔ bɛ nɔrɔ nusi in na i bɛ fɛn min na si bɛ don a kɔnɔ Alakira ko an ye dɔ bɔ nusi la Alakira ka tagasira dɔ ye min ye ka bɔgɔsi to yen i kana magala yɛrɛ. Kuma tɛ k'a bɛɛ bɔ yen Alakira ka sunna le sahabaw ka sunna le nabiɲuman ka sunna le ka bɔgɔsi to yen k'a bɛɛ to yen nka fɛn kelen fana kan ka faamu ka fara kan Alakira ko iza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum ni ne kira k'a ɲamara fɛn dɔ la a y'a kɛ a seko damayira ni balimacɛ bɛ yen ale ka limaniya ma se ka fɔ a b'a to yen a ka limaniya ma se a to yen i balimacɛ bɛ yen a bɛ baara kɛla yɔrɔ min ani silamɛw tɛ ɲɔgɔn fɛ a ka baara da la n'a ka bɔgɔsi to yen a bɛ kɛ baara ye i balimacɛ b'a bɔ yen ni ne fana k'i b'a bila yɔrɔ dɔ la a ka gɛlɛn an bɛ bɛɛ to yen a ka limaniya dan a b'o cogoya kelen na kira y'an kalan fɛn min dɔ la ka gamakɔrɔsiw k'a li dɔ bɛ se ka san caman kɛ hali lamu yɛrɛ tɛ maga yɔrɔ la ni gama yɛrɛ kɔrɔtala a si yɛrɛ kulɛri yɛlɛmana si gbɛla ka sɔrɔ a yɛrɛ si ma gbɛ fɔlɔ kasa ɲuman t'a la yen silama kan ka nin yɔrɔ in saniya n'a bɔla yen barakɔrɔla o siw k'o li nɔgɔ caman bɛ ka fɔ yen tuma dɔ i yɛrɛ furuɲɔgɔn a bɛ ɲugu i la i b'i yɛrɛ saniya kira tun ma da saniya n'a donna so kɔnɔ ni barakɔrɔla si fana ni kasa go bɔ yɔrɔ la dun ka kuma laban ka to ka da muguri ka da saniya i ka dumuni kɛ i b'i da saniya i kana to yen kasa go yɛrɛ bɛ bɔ i da la ko sɔnna Alakira ko n'a ka jaba ɲimi wala a ka layi ɲimi a kana gbɛrɛ misiri la kuma laɲini a y'a da saniya kasa go kana k'a da la an natɔ misiri la ka mɔgɔw tɔɔrɔ Ala ka faamuya di a ma Ala ka baara nɔgɔya an ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يا رسول الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Voilà un frère qui veut embrasser l'islam. N'est-ce pas? C'est quel nom? Kofi. Donc après la prière, on va s'entretenir. Mais pour le moment, vous allez répéter ce que je vais dire en arabe et en français. C'est la formule de conversion pour devenir musulman.
Donc vous répétez après moi. Ashhadu. Il faut répéter. Ashhadu. An la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maintenant en français. J'atteste, je témoigne qu'il n'y a de Dieu à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste que Muhammad est son messager, et son serviteur. Voilà. Arrêtez-vous là-bas après la prière. Istawustaqim wa tadilu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, wa salatu wa salam à Rasulullah, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nous avons un frère qui demande le doigt. Ils ont un problème au niveau de leurs documents. Donc, ils demandent le doigt pour qu'Allah facilite les choses, qu'Allah facilite, Inch'Allah. Alhamdulillah, malma do be doigt ni na ka papier ko dola, document ko dola. Au problème B. Albi ala ka ko no ala ka sababu manke, ala ka sutura, ala ka hamna ko no. Nous demandons toujours fils Abillah pour les travaux de la mosquée. Fils Abillah. Albi amen de menina islam en fait, Misri Barala. Fils Abillah. Sallallahu alaihi wa sallam.